Feeling ka po lagi. Lahat ng natatanaw nyo. Ay, pagmamayari. Natatanaw ko rin. Tatanaw ko din. Very good, di ba? Yan ang bahay ni... Ewan ko, pakialam ko. Uy, lettuce. You see? Ang laki ng lettuce. Uy, dali nga kasi. Ano ba ang tugtog? Anything you like. I like everything. See this? This is the proof or the evidence of. Snake, snake! There! It's roaming around. Really? Kolay. Kolay. Mix the word. Kolay. Kolay is breed. Dora, hanapin natin. Hanapin natin ang Yeti. Ito ba? Something's moving out there. You see? What? Are we gonna do this or not? Are we going to do that or yes?